बंधु जीवन में जदि आम खुशी बंचापी चाहिए आम शांति बंचापी चाहिए तेबे जीवन में आपण जदि टंका धरी किछि बजार रे जाई खोजिबे मोर सुख दरकार शांति दरकार मते सुख शांति दियो मु भाबुची एटा आम पई गोटे बोकामीर परिचय हबो। टंका आउ खुशी ए दुईटी जिनस होची अलग प्रकार। जीवन में आपण जदि वास्तव में निजको खुशी रखाइबा चाहूँगी आपण सब बेले हैप्पीनेस फील करने चाहूँगी ए सुंदर पृथ्वी को आपण उपभोग करने चाहूँगी तेबे मु कहिबी सर्वप्रथमे आपण निजको बुझिबार आवश्यक अछि। किछि एभली एलिमेंट्स अछि जो एलिमेंट्स गुड़िक जदि आमे तारी उपरे काम करती तेबे आमे आपे आपे जीवन में सब सुख सब शांति को आमे पाई परिबा। जीवन में सुख शांति आमे काहा पाखरु जदि एक्सपेक्ट करिबा मु भाबुची एइटा भी मध्य आमर बोकामी हबो। सुख शांति सबु बेले आम भितर थाए जदि आमे ताकू खोजिकी बाहर करि परिबा तेबे मु भाबुची आमे दुनियार सबु सुख शांति को आमे जय करि परिबा एवं निज इच्छा शक्ति रे आमे अति सुखरे शांति रे बंची परिबा। आज वीडियो समस्त एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हबो कारण आज यंग जेनेरेशन कथा कहतु बा जेकोसी बयसर लोक मान कथा कहतु समस्ते टिके चाहती जीवन में शांति रे बंचापी सुखरे बंचापी। आज वीडियो समस्त एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो हबो। समस्त को रिक्वेस्ट कर कहबी आपण माने जदि वास्तव में चाहूँगी लाइफ को आपण सुखरे शांति रे कटेबा पई तेबे मु कहबी आपण वीडियो को थारे फास्ट टू लास्ट पर्यंत मन दे सुनंतु एवं वीडियो रे कहा जाउतबा कथा गुड़िक आपण फॉलो अप करबा पई चेष्टा करंतु। देखिबे लाइफ रे आपण सब बेले सुखरे बंचिबे शांति रे बंचिबे एवं आपण को जीवन एते हस खुशी रे कटिबो जहाँकि आपण केबे विश्वास करि परिबे नाही। आज वीडियोर फास्ट पॉइंट हूँ सब बेले इमोशन को कंट्रोल करने शिखु। मनीष आम जन्म होती माने आम भितर इमोशन निहाती रहिबो। जदि आपण भितर कहिबे इमोशन नाही तेबे मु कहिबी आपण गोटे जड़ होइथिबे नहले आपण गोटे पत्थर होइथिबे। मनीष आम एठी जन्म होती माने समस्त मन में इमोशन अच्छी। इमोशन रहिबा भी स्वाभाविक प्रक्रिया कारण मनीष मान भितर लोभ क्रोध मोह माया राग हिंसा भल पाइबा प्रेम ये सब हूँ गोटे गोटे इमोशन। इमोशन केतेबेले कोठी को मुहूर्त आम भितर परिस्फुटित होते ताहा आमे कहीं भी कहि परिबा नहीं किंतु बुद्धिमान से जीवन में सी ही सुखरे शांति रे रही पारे जे वास्तव में निज इमोशन को कंट्रोल करबा शिखिछि। इमोशन आम भितर निहाती आसब इमोशन आम भितर निहाती रहिबो किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची निज इमोशन को आमे कंट्रोल करिबा निज इमोशन को आमे बालांस करिबा। जदि आमे आम इमोशन को बालांस न करि परिबा आमे आम इमोशन को कंट्रोल न करि परिबा तेबे मु कहिबी एटा ही जीवनर सबुठारु बड़ दुखर कारण हबो। कारण आम मनीष भितर क्रोध गोटे बड़ इमोशन संगे संगे आम भितर टिके टिके कथारे क्रोध चली आसे बा राग चली आसे। यही राग क्रोध पाई आमे केतेबेले कौन सब डिसीजन नहीं जाती जहाँकि आमे बुझी पारती नहीं जानी पारती नहीं। वास्तव में जदि आमे गोटे कथा को अनुभव करवा जे वास्तव में मो भितर जो क्रोध आसूची मो भितर जो राग आसूची ये सबू कहीं आसूची मनीष सेतेबेले ता जीवन में राग क्रोध आसी थाए जेतेबेले मनीष जो कामटी चाहूँगी बा ता इच्छा अनुसार से कामटी आदौ हेउ नाही सेतेबेले आपे आपे मनीष भितर राग क्रोध चली आसताए नहले मनीष भितर राग क्रोध कहीं आसब। जदि मनीषटी सही समय राग बा क्रोध आसवा समय भावे जे मो इच्छा कामटी हेउ नहीं ता माने नुहे जे मो भितर राग आसब मो इच्छा जोटा हम सेमिति किछि माने नहीं सेटा जे बेटर काम हम बा बेटर रिजल्ट आनीदेव लोक मान इच्छा हो बरं मो इच्छा न हो। निज इच्छा को जदि आमे बालांस करी रखिपर निज इच्छा को आमे निज आयत्त रे रखिपर तेबे मु भाबुची आम भितर जो क्रोध आसूची आम भितर जो राग आसूची से सब धीरे धीरे कमी जीवो। एई भली मध्य गोटे इमोशन होची प्रेम बा भल पाइबा। प्रेम भल पाइबा यह समस्त भितर निहाती आसी थाए।
केवल मनुष्य मानकर कथा नुहे ए सृष्टि ए जीव जगत जेतिकी जन जीवजंतु तरुलता समस्त भितर प्रेम आसी था किंतु ए प्रेम को जदि आमे बालांस करके रखिबा आमे आम इमोशन को निज कंट्रोल ले रखिबा तेबे मु भाबुची आम भितर जो डिप्रेशन आसुची आम भितर जो डिस्ट्रैक्शन आसुची आम भितर जो एंजाइटी आसुची आम भितर जो फियरनेस आसुची से सब जिनस धीरे 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 करी दूरी जीव एवं आमे लाइफ रे बहुत आगु को बढ़ी परिबा लाइफ रे आमे बहुत सक्सेस भी पाई परिबा तेबे दुनियार सही माने ही बुद्धिमान सही माने ही सब बेले सुख रे रहंती शांति रे रहंती जे निज जीवन रे निज इमोशन को वास्तव में कंट्रोल करि पारिछि जे निज जीवन रे निज इमोशन को सठिक निज मोटिवेशन पाई निज को डेवलपमेंट करिया पाई लगै पारिछि किंतु निज इमोशन को बाज्य पाई केबे कहा पाई निज इमोशन को आदो खर्च करि नाही तेबे मु भाबुची आज आपण इमोशन को कंट्रोल करी आपण सब बेले शांति रे सुख रे रहिबो बोली मोर आशा और विश्वास। आज भिडियोर सेकेंड पॉइंट होची अत्यधिक आशा छाड़ा। अत्यधिक आशा जदि आमे सब बेले मन भितर दुख आनी दे थाए कष्ट आनी दे थाए सेथिपाई महान सेथिपाई गौतम बुद्ध कहिथिले जे कामनार विनाश दुखर विनाश। जदि आमे निज भितर जो कामना अछि ताकू जदि आमे विनाश करदेबा ताकू जदि आमे कंट्रोल ले रखिबा तेबे मु भाबुची आम भितर दुख कष्ट हिंसा एसबू आदौ आसब ना। जदि आम भितर आमे आम कामना को कंट्रोल न करि परिबा तेबे आम भितर सब बेले दुख कष्ट हिंसा एसबू जिनस लागी रहिबो। जोठी दुख कष्ट हिंसा अच्छी सेठी मध्य डर भय क्रोध निहाती आसिबो। तेबे जीवन रे अत्यधिक आशा आदौ रखंतु नाही। जीवन रे सब बेले भाबंतु मो पाखरे जहाँ अच्छी दुनियार बेस्ट जिनस गुड़िक मो पाखरे अच्छी। सब बेले लक्ष्य करंतु भगवान आपन को सुस्थ शरीर टीए दे जन्म करिसंती। आपन को भितरे सुस्थता अच्छी आपन को पाखरे हाथ गोड़ अच्छी आपन को पाखरे गोटे पूर्ण शरीर अच्छी किंतु बहुत लोकों पाखे ये पूर्ण शरीर मध्य नाही से कहार हाथ नाही तो कार गोड़ नाही कार आखि नाही तो कार कान भी नाही किंतु तापर भी से माने जीवन रे शांति रे अछंती सुखर अछंती कारण सेमानकर बहुत मोर एक्सपेक्टेशन थाए किंतु आमे सब बेले मोर एक्सपेक्टेशन पाई जीवन रे आमे कष्ट पाती दुख पाती। जीवन रे से माने तो जीवन रे सब बेले जीति थांती सब बेले शांति रे रही थांती खुशी रे रही थांती जे वास्तव रे कम को नहीं सब बेले खुशी पारे कम को नहीं जीवन रे आगु को बढ़ी पारे किंतु आमे माने सब बेले कम रु किपरि अधिकार अधिकातर हबो सब बेले आमे प्रयास जारी रखिचंती किंतु जीवन रे अधिकार अधिकार सब बेले चाहिबा मन भितरे कष्ट आनी देई थाए दुख आनी देई थाए। मैन्स होप्स आर अनडिजायरेबल। मनुष्यर आशा केवे सरे नाही कि मरे नाही। मनुष्य आज 5 पाई इच्छा करुच्ची जितेबाला ताको 5 मिलଯିବ सेतेबेले सी 15 को खोजिबो जितेबाला मनुष्यटी जीवन में 15 को पाइଯିବ तापर से जीवन में 30 के खोजिबो। एटा तो मनुष्यर प्रवृत्ति एटा तो होची ह्यूमन नेचर किंतु आम मानक निज आवश्यक अनुसार निजर आवश्यकता को आम जी आम भरण पोषण करी आम से आशा करवा जीवन में आम मु भावुची आम शांति रे बंचिबा सुख रे बंचिबा आम भितर शांति सुख आम परिवार भितर सब बेले शांति सुख निश्चित बजाई रहिबो। आज भिडियोर थर्ड पॉइंट होची टंका रोजगार करने शिखंतु। कहीं जड़े गोटे भल कथा कहीदे टंका भगवान नुहे किंतु भगवान ठारू कौन गुण रे कम नुहे। जीवन में बंचापी किसी अर्थर आवश्यकता अच्छी किंतु अर्थ पाई जे आम बंचा अर्थ को जीवन में सबकि भाविनी जे आम बंचा ताही जीवन में सबुठ कष्टदायक बेपार। जीवन में आपड़ जदि भावुंट आपड़ बहुत टंका रोजगार करदे जीवन में आप शांति रे सुखरे रे मु कहि आप भूल भावुं। आपण मैंने लक्ष्य करुवे बहुत बड़ बड़ बिजनेसमैन माने बहुत बड़ बड़ बिलियनियर्स माने से माने निजर टंका को सब एनजीओ बा विभिन्न प्रकार फंड को से माने दान कर दौरान जीवन में शेष समय से माने टिके भगवत चिंतार रोचंती भगवत प्रेम बुड़ी जावाई चेष्टा करुँच
ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପଣ ପରିବାରର ଆପଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣ ସେତିକି କମେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁଖକୁ ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଉଛି ସେହି ସମୟଠାରୁ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାଠିକର ବିଷୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଏସବୁ ଆମେ ବାହାରେ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ଭିତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଶାନ୍ତି ସୁଖକୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ସେହି ସୁଖ ସାଥୀ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଯେଉଁଠୁ ବି ବା ଯାହା ପାଖରୁ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ଆଦୌ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାରା ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ମା ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟିଏ କଥା କହିନଥିଲେ ଯେ କାଶ ଯଦି ସୀତା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାରକୁ ଡେଇଁ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଜୀବନରେ ସୀତା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତେ। ଜୀବନରେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେନି। ନିୟତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମର ଜଣେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସବୁକିଛି ସେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅଯଥାରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ପଶି ହୋଇଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଶିବା ବାଟ ତ ଅଛି ଆପଣ ଆଦୌ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଜୀବନରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ସିକ୍ସଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହି ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ନ କାଟିବେ ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ଜୀବନରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଆଣନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଆପଣ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଉଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତିକି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ତ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ।
ଅଯଥା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଖୁସି ମାନସିକ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆଦୌ ଅବସାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଆପଣ ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିପାରିନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିପଦ ଆପରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ଆପଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ନ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେଇ ସୁଖକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ସେଇ ସୁଖ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆଦୌ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏତେ ସୁଖ ଚାଲି ଆସିବ, ଯାହାକି ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେସବୁ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ନିହାତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କୁହେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଏଇଠିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାଟିଏ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। शेषर से ही कथा कर देखा हो ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।